प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं डॉक्टर आसिफ जॉन। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। पिछले 2 प्रोग्रामों में हमने देखा था कि यस्सु का पहला गवाह कौन था और यूहन्ना इस्तिबागी यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यस्सु के पहले गवाह के तौर पर हमारे सामने आया। यूहन्ना दरियाए उर्दन के किनारे बपतिस्मा दिया करते थे और लोग यहूदी दूर और नज़दीक से उनके पास दरियाए उर्दन में बपतिस्मा लेने के लिए आते थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वो वक्त था कि जब मसीह के लिए लोगों की तवक्कुआत अपने अरूज पर थी। 400 साल से कोई नबी नहीं आया था, खुदा का कोई कलाम नाजिल नहीं हुआ था और लोग निहायत शिद्दत से मसीह के ज़ाहिर होने का इंतज़ार कर रहे थे और इसी उम्मीद पर वो यूहन्ना के पास आते थे कि हो सकता है कि मसीह अपने आप को वहीं पर ज़ाहिर करे। हमने पिछली दफ़ा देखा था कि यूहन्ना की गवाही क्या थी। यूहन्ना ने कहा, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम है, वो मुझसे पहले है, वो खुदा है, मैं इंसान हूं, वो मुझसे ऊपर है, वो कादर मुतलिक है। तारीख में तो वो मेरे बाद आने वाला है, लेकिन वो मुझसे मुकद्दम भी है और मुझसे ऊपर भी है। यूहन्ना ने कहा, मैं इस लायक नहीं कि उसकी जूती का तस्मा तक खोल सकूं। यूहन्ना ने यह भी कहा कि मैं तो उसको जानता ना था, लेकिन जिसने मुझे बपतिस्मे की खिदमत देकर इस दुनिया में भेजा, उसी खुदा ने मुझे यह बताया था कि जिस पर तू रूह को कबूतर की सूरत में, परिंदे की सूरत में नाजिल होते हुए देखे, वही मसीह होगा। मैं तो मसीह का रास्ता हमवार करने के लिए, मसीह का इस दुनिया से तारुफ कराने के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूं। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में 40 दिन गुजार कर वापस आए और यूहन्ना ने उनको आते हुए देखा, तो यूहन्ना ने कहा, देखो, उसकी तरफ देखो, वो है खुदा का बर्रा। यूहन्ना ये नहीं कह रहा देखो अपना बादशाह, अपना मसीह, बल्कि वो मसीह को खुदा के बर्रे के तौर पर मुतारिफ करवा रहा है। बर्रे की तारीख हमने पिछले प्रोग्राम में देखी थी। हमने जाना था कि खुदा की नजात की तारीख में बर्रे का क्या मकाम था। यूहन्ना कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। ये यूहन्ना की गवाही थी। यूहन्ना की इंजीली बयान के जिस हिस्से पर आज हम गौर करने जा रहे हैं, वहां पर हम खुदावंद यीशु मसीह के अव्वलीन शागिर्दों को देखेंगे, वो लोग जो बाद में रसूल के मनसब पर फायज किए गए। आइए हम कलाम पाक की तिलावत सुनते हैं। आज का हमारा हवाला है मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यस्सु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यस्सु के पीछे हो लिए। यस्सु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ऐ रब्बी यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यस्सु के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा, हमको खरुस्तस यानी मसीह मिल गया है। वो उसे यस्सु के पास लाया। यस्सु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा।
दूसरे दिन यस्सु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यस्सु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, चल कर देख ले। यस्सु ने नतनेल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यस्सु ने उसके जवाब में कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसको जवाब दिया, ऐ रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मैंने जो तुझसे कहा कि तुझको इंजीर के दरख्त के नीचे देखा, क्या तू इसीलिए ईमान लाया है? तू इनसे भी बड़े बड़े माजरे देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसका पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, पिछले 2 प्रोग्रामों से हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि यूहन्ना इस्तबागी यीशु मसीह का पहला गवाह था और उसने 2 दिन यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहकर लोगों की तवज्जो उनकी तरफ दिलाई। पहले दिन हजूम में खड़े होकर उसने ये ऐलान किया, देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। दूसरे दिन वो अपने 2 शागिर्दों के साथ हमें खड़ा हुआ नजर आता है और यीशु मसीह को पास से गुजरते देखकर कहता है, देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। और यहां पर एक वाकया हुआ, एक काम हुआ कि वो दोनों शागिर्द यूहन्ना को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि एक खादिम का यही काम है कि वो लोगों को अपने पीछे ना चलाए, बल्कि वो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का कहे। यूहन्ना ने यही काम किया और ये 2 शागिर्द हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। ये 2 शागिर्द कौन थे? इनमें से एक का नाम हमें बताया जा रहा है और वो था इंद्रियास, और इंद्रियास शमाउन का भाई था। दूसरे शागिर्द का नाम हमें नहीं बताया गया, लेकिन बहुत से मुफस्सरीन इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि ये खुद इस इंजीली बयान के मुसन्निफ यूहन्ना थे और कसरे नफसी के बायस उन्होंने अपना नाम यहाँ पर नहीं डाला। बहरहाल जो भी हूँ, हमें ये मालूम है कि यूहन्ना की गवाही के वसीले से ये 2 शागिर्द यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने इन्हें अपने पीछे आते देखा तो मुड़कर इनसे पूछा कि तुम क्या ढूंढते हो? वो उनकी नीयत जानना चाहते थे, उस अमल के पीछे क्या तहरीक थी उसको जानना चाहते थे। शागिर्दों ने पूछा, तू कहाँ रहता है? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, चलो मेरे साथ चलो और तुम खुद देख लोगे कि मैं कहाँ रहता हूं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह उनको कहाँ लेकर गए होंगे। हमें नहीं मालूम। ये गलील नहीं है, ये नासरत नहीं है, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह का अपना घर नहीं है, ये यहूदिया का इलाका है और हमें नहीं मालूम कि यहां कहाँ यीशु मसीह क़याम फरमाते थे। लेकिन जहां भी रहते थे उन्होंने इन 2 शागिर्दों को कहा कि चलो और तुम देख लोगे, और वो शागिर्द उनके पीछे वहां तक चले गए। और ये दोनों शागिर्द क्यों वो जगह देखना चाहते थे? कहां रहता है से मतलब ये नहीं है कि वो छानबीन करना चाहते थे कि यस्सु कहां का है, बल्कि वो यस्सु के साथ
وقت گزارنا چاہتے تھے۔ ان کے استاد یوحنا استباغی نے گواہی دے دی تھی، اب وہ اس گواہی کو اپنے طور پر ثابت کرنا چاہتے تھے۔ وہ یسوع کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، وہ یسوع سے سوال کرنا چاہتے تھے، وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے کافی وقت یسوع کے ساتھ گزارا، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک کا نام اندریاس تھا، وہ شمعون کا بھائی تھا۔ وہ بھاگا بھاگا اپنے بھائی کے پاس گیا، شمعون کے پاس گیا، اور اس سے کہا کہ ہم جس کو ڈھونڈ رہے تھے، خرستس کو، مسیح کو، ہم جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل گیا ہے، تو بھی میرے ساتھ چل کر دیکھ لے۔ اور لکھا ہے وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یسوع نے شمعون کو دیکھ کر کہا، تیرا نام شمعون ہے، لیکن اب سے تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ شمعون یہودی نام تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اب تو پطرس کہلائے گا، پیٹروس، جو کہ ایک یونانی نام ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو ایک چھوٹا پتھر ہے، میں تجھے چٹان بنا دوں گا، میں تجھے تبدیل کر دوں گا، ٹرانسفارم کر دوں گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قیاس یہ ہے کہ وہ دوسرا شاگرد یوحنا تھا۔ اب لکھا ہے، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ دوسرے دن یسوع گلیل جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی نظر فلپس پر پڑی، اور فلپس سے انہوں نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس کا اتنا سا تعارف یوحنا رسول کروا رہے ہیں کہ وہ پطرس اور اندریاس کی طرح بیت سیدا کا رہنے والا تھا۔ بیت سیدا گلیل کا ایک گاؤں تھا، ایک قصبہ تھا۔ جب فلپس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یسوع ہی مسیح ہیں، تو وہ نتنیل کے پاس گیا اور نتنیل سے جا کر کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے اپنے صحائف میں کیا تھا، یعنی مسیح کا، وہ ہمیں مل گیا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسیح کا انتظار، مسیح کے آنے کی امید اپنے عروج پر تھی۔ اندریاس نے اپنے بھائی سے کہا، ہمیں خرستس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ فلپس نے نتنیل سے کہا کہ وہ جس کا ذکر ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے، وہ مسیح ہمیں مل گیا ہے۔ اور جو کچھ فلپس نے نتنیل سے کہا کہ جس کا ذکر پرانے عہد نامے میں موجود ہے، وہ مسیح ہمیں مل گیا ہے، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ وہ جتنا یسوع کے بارے میں جانتا تھا اس نے نتنیل کو بتا دیا۔ نتنیل نے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو فلپس نے کہا، تو خود چل کر دیکھ لے۔ اب کیوں کہا نتنیل نے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یہودی کبھی بھی ناصرت کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ قصبہ تھا، وہ گاؤں تھا جہاں پر ایک رومی چھاؤنی موجود تھی، جہاں پر رومی سپاہی رہا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی ان کی ضرورت پڑتی تھی ملک کے دوسرے حصوں میں، تو پھر ان کو وہاں سے بلا لیا جاتا تھا۔ ناصرت کی وجہ شہرت، چونکہ وہ رومی چھاؤنی تھی، اس لیے ناصرت کو یہودی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب فلپس نے کہا تو خود چل کر دیکھ لے، اور جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا تو یسوع نے اسے دیکھ کر کہا، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں کوئی مکر نہیں۔ یسوع نے یہ کیوں کہا؟
यस्सु जानते थे कि इसके जहन में अभी शक है। ये जानता है कि मसीह नासरत से नहीं बल्कि बैतलहम से आएगा। अभी भी इसके जहन में ये शक है कि जिससे ये मिलने आ रहा है वो मसीह है या नहीं। इसका दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ है। ये वो इस्राएली है जिसका ना सिर्फ के बदन का खतना हो चुका है बल्कि इसके दिल का खतना भी हो चुका है। ये खुदा के कलाम को और उसकी अहमियत को जानने वाला इस्राएली है। और जब तक ये खुद किसी चीज को कलाम की रोशनी में साबित ना कर ले, ये मानने वाला नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये फिल हकीकत इस्राएली है, इसमें किसी किस्म का कोई मकर नहीं है। ये बात कहाँ हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन कलाम से हम इतना अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जब नतनेल ने कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, तो वो यस्सु से दूर था। और उसके बाद फिलिप्पस ने उससे कहा, चलकर देख ले। जब यस्सु ने उसके बारे में इतना बड़ा जुमला कहा तो उसने कहा, तू मुझे कब से जानता है? मैं तो अभी अभी तेरे पास आया हूं, हमारा कोई पुराना तारुफ भी नहीं है। ना मैं तुझे जानता हूं ना तू मुझे जानता है। फिर तूने कैसे ये जान लिया कि मैं फिल हकीकत एक इस्राएली हूं? और यस्सु ने उससे कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। जहां पर यस्सु थे, यकीनन वो जगह उससे दूर थी जहां पर फिलिप्पस ने नतनेल को यस्सु के पास आने की दावत दी थी। और यस्सु ने कहा कि उस दावत से पहले भी जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था, तब मैंने तुझे देख लिया। जैसे ही नतनेल ने यह बात सुनी, उसने कहा, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। यस्सु ने ऐसी क्या बात कर दी नतनेल से कि वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि यस्सु मसीह ही खुदा का बेटा है और इस्राएल का बादशाह है। यस्सु ने कहा कि इससे पहले कि तुझे फिलिप्पस ने बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, तो मैंने तुझे देखा। यह बात मैं साबित कर चुका हूं कि वो जगह यस्सु से दूर थी जहां पर फिलिप्पस बैठा हुआ था। यह बात मैं पहले ही साबित कर चुका हूं कि वो जगह, जिस जगह पर इस इंजीर के दरख्त का जिक्र हो रहा है, उस जगह से दूर थी जहां यस्सु थे। अब पूरी गुफ्तगू हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो कुछ है हम उसी से अंदाजा कर सकते हैं। यस्सु ने कहा, जब तू उस इंजीर के दरख्त के नीचे बैठा हुआ मसीह के इस्राएल पर जाहिर होने की दुआ कर रहा था, मैंने तेरी वो दुआ सुन ली। और देख, अब मसीह अपने आप को तुझ पर जाहिर कर रहा है। और यह भी हो सकता है कि बाब के आखिर में यस्सु मसीह ने पैदाइश 28 बाब का हवाला दिया, जहां पर यस्सु ने कहा कि तुम आसमान को खुला और फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने आदम पर उतरते हुए देखोगे। हो सकता है जब नतनेल उस दरख्त के नीचे बैठा था तो वो मेडिटेशन कर रहा था, वो कलाम पर गयान ध्यान कर रहा था, और जो कलाम का हिस्सा उसके सामने था वो पैदाइश 28 बाब था। पैदाइश 28 बाब में याकूब की सीढ़ी का जिक्र है। बैतेल में जब याकूब ने पत्थर अपने सर के नीचे रखा और सो गया, तो ख्वाब में उसने एक सीढ़ी को देखा था, और उस सीढ़ी पर फरिश्ते ऊपर जाते और नीचे उतरते थे। यानी खुदा ने अपना मुकाशफा उस रात इस्राएल को यानी याकूब को दिया था। यस्सु ने कहा, ऐ नतनेल, तू उसी वाक़े पर गौर कर रहा था ना, उसी वाक़े के बारे में सोच रहा था। अब तू आसमान को खुला देखेगा, अब तू फरिश्तों को
ابن آدم پر، مجھ پر اترتے ہوئے دیکھے گا، اور یوں خدا کا جلال تیری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ وہ دور ایک انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خدا کے کلام پر گیان دھیان کر رہا تھا، وہ مسیح کے ظاہر ہونے کی دعا کر رہا تھا، اور وہ دعا بھی مسیح تک پہنچ گئی، اور وہ خیالات بھی مسیح تک پہنچ گئے، اس سے پہلے کہ وہ انجیر کے درخت کے نیچے سے اٹھ کر مسیح کے پاس آتا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے نتنیل پر یہ سب کچھ ظاہر کر دیا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یہ دونوں مسیحائی لقب ہیں۔ خدا کا بیٹا بھی مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ لقب بھی مسیح ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں نتنیل اب یہ گواہی دے رہا ہے۔ نتنیل کے ذہن میں پہلے شک تھا کہ جس سے وہ ملنے جا رہا ہے وہ مسیح ہے یا نہیں، اور اب وہ خود یہ گواہی دے رہا ہے، جو فی الحقیقت خود ایک سچا اسرائیلی ہے جس میں کوئی مکر نہیں ہے، اب اپنے منہ سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو ہی مسیح ہے، تو ہی خدا کا مسیح ہے۔ دوستو، آج کے حوالے میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سارے القابات سنے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان القابات پر ضرور غور فرمائیے گا۔ یوحنا استباغی نے کہا خدا کا برہ، اندریاس نے کہا خرستس، فلپس نے کہا وہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور انبیاء نے اپنے صحائف میں کیا ہے، اور آخر میں نتنیل نے کہا تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم کہہ کر پکارا۔ میں چاہوں گا کہ اپنے فارغ وقت میں آپ ضرور ان القابات کے بارے میں مطالعہ کیجئے، ان پر غور کیجئے۔ ایک اور چیز کی طرف آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی گواہی سن کر دو شاگرد یسوع کے پیچھے چل پڑے، یہ جاننے کے لیے کہ وہ مسیح ہے یا نہیں۔ اندریاس کو معلوم ہو گیا کہ وہ مسیح ہے، وہ اپنے بھائی کے پاس گیا کہ جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے۔ پھر ہم نے فلپس کو دیکھا جس کو یسوع نے بلایا۔ فلپس نتنیل کے پاس گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بھائیوں کا ذکر ہمیں مل رہا ہے، دوستوں کا ذکر مل رہا ہے، ایک ہی جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ذکر مل رہا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایک سیکرز کلب تھا، متلاشیوں کا ایک ٹولہ تھا، ایک گروہ تھا جو آپس میں ملتے تھے، جو مل کر یہ دعا کرتے تھے کہ خدا کا مسیح جلد ظاہر ہو جائے۔ اور جب ایک کو خبر ہوئی وہ بھاگا بھاگا دوسرے کے پاس گیا، جب دوسرے کو خبر ہوئی وہ بھاگا بھاگا تیسرے کے پاس گیا، اور یوں یہ متلاشیوں کا ٹولہ مسیح کی آمد سے آگاہ ہو گیا۔ دوستو، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اس واقعے سے متعلق ایک اور بات اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میری آپ سے وہی درخواست ہے، ہم سے رابطہ کیجئے، ہمیں بتائیے ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے۔ آپ کی تنقید کا، آپ کی آراء کا ہمیں ہر وقت انتظار رہتا ہے۔ کال کیجئے، ای میل بھیجئے، اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیجئے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ جس طرح خدا نے اپنے مسیح کو اپنے متلاشیوں پر ظاہر کیا، پہلی صدی عیسوی کے متلاشیوں پر ظاہر کیا، وہ آج بھی اپنے مسیح کو ان لوگوں پر ظاہر کرے جو دل سے اسے ڈھونڈتے ہیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔
خدا حافظ.